Nay, good evening to you, Nay. Kato-kato mga bisita ka na nagdag regalo, thank you so much. Kato-kato mga bisita ka nagdag regalo, still thank you. Your presence is highly appreciated to the family, especially to our celebrant. It's not about the gift, it's all about your presence. Go ahead, Nay. Isulti na kung sa ka-lipstick imong gamit. Sakit mo doon kanay? Marilisan lagi kanay sa pag-uon. Nora Piculados. Okay, let's continue. Philly on Christine Serbon in sorry. Can we have Philly on Christine? Wala. And Serbon in Un. Nato si Ma'am Juan gina Philly on. Pag hinay ma'am, kayo mamatay ng tanong ma'am. Oo, barigated ka ba na ma'am? Si Ma'am Philly on. Ladies and gentlemen, believe it or not, after this, we'll be having the first set of our Bring Me. I would like to encourage everyone to please kindly participate, partner. Yes, kaya yung mga pa-premium na ipanghatag later on. You'll be the luckiest guest that is invited and able to win the prize. Again, I would like to request Philly on. Oh, nalis dito. And Sir Punin on. Ano ko sa apelido na siya ng Ragtag-iya sa Alison? Hi, sir! Ano si sir? Sir Punin? Hi, sir. Good evening to you, sir. Yes, sir. Thank you sa atong gawitan na. Wow! Una sa tanan, salamat kayo sa higayon nga itaga ko higayon nga makahatag og gamay nga pagpulong sa atong birthday celebration. Di na lang kung wala ka kay usag oras mo ako. Ha? Wala na. Sir, thank you kayo sa inyong invitation na may nagulong ko rin naman karon kay duyong sa inyong kalipay karon ngabot ka sa kipa. Salamat kasi ito sa ang na tagaan pagkaon taas na kinabuhi. Kailangan ko na sa sunod mong birthday, ayaw may kalipay. This is Rocket. Okay. Happy birthday, Sal. Thank you sa pamilya. Happy birthday. Kunya dito, ha? Dito. Ano naman? Ano? Oto na. Fred, happy wedding anniversary ninyo sa ika-25 katuig, no? 55. Let, happy wedding anniversary. Oh. Let, dito siya kapal na ulit. Kasi may gwapo ng ulo. Dito ha, gwapo na. Ha? Gwapa na. Ang kapitas niya dito, gwapitas na. Huwagin ka mo sa iyo pagpili. Sa iyo mo kaninang istorya. Doon sa iyo mo pag speaker. Ito, ako na lang pupuno kayo dito na mga program. No? Wala po sa ako. Ako yung wala ng mga ito. Pagputol, pero dahil na po siya lukhan. Nakakasalamat, MC. Congratulations. Happy wedding anniversary. Happy birthday. Thank you. Pagpagtanan. Yes, picture, sir. Ito, no, 25th wedding anniversary is not also a joke. Kaya dili tanan magtiayon mo abot o 25 katuig, di ba? Yeah. Oo. And you should not just only consider 50, 60, 5 a milestone.
i-consider dyan mo that every day is a blessing. Kay dili tanan ay chance mumatang pa sa buntag. Di ba? Yes. Because God is good all the time. Daghang salamat, Senator. Would like to call next Arlene Renilda Suarez. Losares. Okay, Arlene Ramos. Nasi Ma'am Arlene? Ma'am Arlene? Asa man si Madi Arlene? Ito ano? Okay lang kang harap photographer? Oh, timo, saan na to? Oh. Hi Ma'am Arlene, good evening to you ma'am. Will you please give a message to your friend? Hello, Ma'am Saturday. Good evening. Akong prayer and wishes na more blessing sa inyong ama o sa inyong family o sa inyong business. Kay kung daghan ka customer, magpunta customer. Thank you sa kong pag-uban. So, seminar na sa inyong negosyo, ma'am. Bitaw. Thank you. Usa dyan na sa pinaka-powerful na words no ang thank you. Nausahay po usahay makalimtan na to. Anyhow, we would like to continue and we have the presents for the birthday message Nizel and Rani Olazo. Okay. Proceed for the gift and treasure Rinan and Sheila Gorgonio. Tama sila? Can we have Arlene Jimenez? Nasi Ma'am Arlene? O, Balik ko na po ha, katong nagdasa ilang mga bata, please, kindly watch me web, watch me nene. Kay basig open na ba itong gate, basig na yung manggawas. Again, I would like to have Ma'am Arlene. Wow! Wow. Matagay kong saha na, ma'am. Hi sir, good evening. Kung sa inyo yung kasulti, ma'am? Kung sa, natutod mo, pagpangako ginagong bahay mo. Sir, kung sa inyo yung kasulti, sir, sa atong celebrant. Sige. May gabi sa tanan. Ako dahil si LeBron James. Ako dahil si Rinan Bryce Gorgonio. Yang umangkon. Ako yung kasulti sa akong iyaan nga magtikon, lumilihok na happy birthday na more birthdays to come pa na stay good health. Salamat sa tanan nga naamo pirmi ang kulito. Happy 25th anniversary, wedding anniversary niyo ang call. Kung maura to. Salamat pre. Picture, pre.